सूरज हूँ अपनी रिमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ अपनी रिमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो अपनी शबक छोड़ जाऊंगा. मोहतरम सदर मदरस Mr. Sheikh Said, respected colleagues and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See, I have a flower in my hand. It smells very sweet, a beautiful flower with its uniqueness. And you are also unique like this flower. But in life, you have to face the hardships. Sometimes life treats you cruelly. As, see what I can do with this flower. See, I am breaking its petals. Then life can put you into the trash. Right? So in life, you have to face the hardships. You can break down emotionally, mentally, physically, and in any way. But there are some people, they are very special. What do? They remake you. And they take you up from this trash and make you whole again, like this flower. So there are some special people like teachers, your parents, your classmates, your friends. They support you, they make you, and they stop you from shaking, right? This is life that you couldn't have. So teachers play an overriding role, as they are one of the most important persons who play an overriding role in your life, like your parents. मैं अपने इस बात को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से और इलस्ट्रेट करना चाहूँगा. एक बार एक आदमी कहीं गांव की तरफ चला गया. उसको कोई काम पड़ गया, गाड़ी का पंचर हो गया. वो एक दुकानदार के पास बैठ गया. उस दुकानदार ने कुछ मुर्गे पाले थे. एक मुर्गी थी, उसके कुछ चूजे थे. लेकिन वो शख्स बड़ा हैरान हुआ जब उसने इन मुर्गी के बच्चों के साथ, चूजों के साथ एक शाहीन के बच्चे को देखा. वो हैरान हुआ, इसको तो आसमानों में होना चाहिए, ये यहाँ पे जमीन पे क्या कर रहा है. तो उसने उस दुकानदार से पूछा, माजरा क्या है, आखिर ये शाहीन का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है. तो उसने उसको पूरी कहानी सुनाई. कहा कि एक दिन मैं जंगल गया था, वहां पे मैंने इस बच्चे को पाया. ये चोचो कर रहा था, रो रहा था, और उसके पास उसकी माँ बहन वो मर चुकी थी. तो मैंने सोचा ये बच्चा यहाँ पे मर जाएगा, क्यों ना मैं इसको अपने साथ घर ले जाऊं. तो मैंने उसको घर लिया और इन चूजों के साथ रख दिया. वो उन्हीं के साथ अब खुश है और रह रहा है, और अब मैं क्या कर सकता हूँ. लेकिन उसने कहा नहीं, आप ऐसा करें, आप इस बच्चे को मुझे दें, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा, मैं उसको अपनी असल दिखाऊंगा, इसका असली मकाम क्या है. जिसको शायर इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. तो उस आदमी ने उसको अपने घर लिया. तो उसने सोचा कि मैं इसको समझाऊं कि तुम्हारी जगह जमीन नहीं, तुम्हारी जगह आसमान है. तो समझाने की कोशिश की, उसको ट्रेन करने की कोशिश की, बट ही वाज डिसअपॉइंटेड. उसमें ट्रेन नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ. उसने लास्ट पे एक ऐसा फैसला लिया, दैट वाज एक्सट्रीम फैसला आप कह सकते हैं. या इस फैसले से वो शाहीन का बच्चा मर जाता या वो अपना मकाम पाता. तो उसने उसको एक पहाड़ी की चोटी पे लिया, ऊंचाई पे. तो नीचे बहुत गहरी खाई थी. उसने ऐसा किया, उसको हाथ में लिया और फेंक दिया ऐसे. वो डर गया, उसका दिल भी बंद होने लगा शाहीन के बच्चे का, क्योंकि उसको नहीं पता था मुझे क्या करना है. लेकिन डर के उसके पंख ऐसे खुल गए. तो उसके पंख ऐसे हिलने लगे डरते. तो ये उड़ने लगा.
پہلے تو اپنے کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ہلنے کی کوشش کی, محنت کی کوشش کی اور وہ آسمانوں میں اڑنے لگا. اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے بلکہ اس سے اس میں لطف آنے لگا تو اس سے اس طرح سے اپنی منزل مل گئی کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. Dear students, you are also like this flock. You are unique. You have your unique abilities, unique qualities, unique abilities, and you are full of potential. But who knows what there is something special in you. I see something in you. I see something special in you. Like that person جس نے اس کو شاہین کا اپنی اصلیت دکھائی, اپنا مقام دکھایا. تو اگر وہ شاہین بھی اسی طرح یعنی کہ اس کو ویسا ٹیچر نہ ملتا, اس کو ویسا مینٹر نہ ملتا, اس کو ایسا کوئی شخص نہیں ملتا تو اس کو بھی اپنی منزل نہیں ملتی. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یو آر فل آف پوٹینشیل, آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ میں صلاحیت ہے. یو آر دا رائزنگ اسٹارز, یو آر دا شائننگ اسٹارز. سو سورج ہوں اپنی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. آپ تو سورج کی مانند ہے, آپ تو رائزنگ اور شائننگ سٹارز, آپ کے فیوچر ہیں. سو آئی سی سم تھنگ ان یو, میں آپ میں دیکھتا ہوں دا فیوچر ڈاکٹرز, دا فیوچر انجینئرز, دا فیوچر آرکیٹیکٹس, دا فیوچر ڈیزائنرز, the future of this nation, the future leaders and the future statesmen and whatnot. I can see everything from you. So it's you who have to find your potential, and it's your parents, it's your teachers who will help you to chisel your talents, who will help you to polish your potential, who will help you to bring out the best among you. And it's also you who have to work for it, who have to actually concentrate on your abilities. ان abilities کو, ان صلاحیتوں کو آپ کو اپنی اونچائیوں کی طرف لے جانا ہے. تو اس کہانی سے, اس پھولس کی کہانی سے آپ نے یہی سیکھا, ہمیں دنیا میں ڈرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کوششوں سے ہی بنا کرتی ہے تقدیریں, کوششوں سے ہی بنا کرتی ہے تقدیریں, جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں منزل پا نہیں سکتے. تو ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ویلیو آف ٹائم. میں کشمیر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, وہاں پہ ہمارے ایک سر تھے, وہ ایچ او ڈی تھے انگلش ڈپارٹمنٹ کے, ڈاکٹر اسلم. ہمارے اکثر ٹیچرز ان کو جانتے ہوں گے, ڈاکٹر اسلم. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور ڈفرینٹ ممالک میں وہ ان کی کتابیں یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں. ایک بار وہ ہمیں پڑھا رہے تھے اور جو یہاں پہ بارہمولہ ہے وہاں پہ ایک بچہ تھا, اسٹوڈنٹ تھا, اس کا نام ہے مرتضیٰ. ابھی مجھے اس کا نام یاد ہے, لیکن ہی واز اے لیٹ کمر, اکثر وہ لیٹ آیا کرتے تھے. تو کیا ہوا, اس بار بھی وہ لیٹ آ گئے. ہی از ناکنگ ایٹ دی ڈور, وہ اسٹرائک کر رہا ہے, سر میں کم ان. ٹیچر کہہ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ نو یو آر لیٹ. اس نے پھر ایسے کیا, اس کو بڑا اریٹیٹ کیا, تو وہ مجبور ہو گیا, اس نے دروازہ کھولا, بولا کیا سر پلیز الاو می. اس نے کہا یو آر لیٹ. سر 1 ہی منٹ لیٹ ہو. اس نے کہا تمہیں پتا ہے آپ 1 منٹ کی بات کر رہے ہیں, 1 سیکنڈ میں ایٹم بم پڑتا ہے. So this is the value of time. So you have to respect your time. If you respect your time, time will respect you. Life will respect you because time is life, life is time. تو زندگی سے آپ اس وقت کو, اس ٹائم کو نکالیں. پھر کیا رہتا ہے؟